नमस्कार। श्रुति साहित्य को आपण मानक स्वागत। आज श्रुति साहित्य रे महाप्रभु जगन्नाथ पवित्र रथयात्रा रे आमे एक स्वतंत्र निबंध आपण को भेटी देउछु। मन को करिदियो बड़दाण्ड। यह रचना करिछन्ते हरिहर त्रिपाठी। महामारी कोरोना हेतु मंदिर गुड़िक बंद रही। 1.5 वर्ष हेब तुम मानक सह मोर देखा होइनी। एथर स्नान पूर्णिमा रे तुमे मान तो आसिलनी। सेवायत माने मो उपरे पानी ढाली ढाली मन शांति होला परे मते नहीं अणसर घरे रखिले। कहले कौन ना मते ज्वर हैला। ज्वर लगी औषध देले पथी देले हेले से मन जानती नहीं मते ज्वर बा बाधिका किछि भी हुए ना। कारण ए सब तो मोरी सृष्टि। एमान मते आक्रमण करिवे केमिते। हाँ, एक कथा सत्य। मोर भक्त मान को न देखिबा द्वारा मोर मन व्याकुल हेउछि। तुम मानकर श्रद्धा स्नेह भल पाइबारे मु बंधा। सेइथिपाई तुम मानक भाव विनोदिया नाटी मोर भारी प्रिय। आज जगत जेतेबेले कोरोना आतंक रे त्राही त्राही डाकुची सेतेबेले रथयात्रा हेउछि। परंपरा ना रे मते से माने रथरे बसाई टाणी नेउछंती गुंडीचा घर को। कलिजुग रे मन मोर किछि नाही थिले हुए तो मु कहि थांती जेउ यात्रा रे मोर भक्त नहीं से यात्रा मोर लोड़ा नहीं। रथ उपरे मते देखिले तुमर मुक्ति हुए बोली विश्वास। सेइथिपई रथ यात्रा कर कि हेले मने पकाइल। द्वापर जुगरे रथरे बसी मु जेतेबेले हस्तिनापुर जाइथिली सेतेबेले मते महात्मा विदुर देखिथिले। पुणी देखिथिला अहंकारी दुर्योधन। केवल रथ उपरे कहीं दुर्योधन मते बारंबार दर्शन करथिला तथापि तार चरित्र सुधुर नथिला। कंस रावण भली चरित्र माने मध्य मोर दर्शन बारंबार करथिले मात्र ए दर्शन लगी सेमान को मुक्ति मिली नथिला कि सेमान को चरित्र रे सुधार आसी नथिला। तेणु केवल दर्शन कले मुक्ति मिल जिवो से धारणा भूल। दर्शन सहित भाव दरकार। कारण मु पूरा भावर ठाकुर। तुमरे लगी मोरे लीला। गोटे पटे तमे कहूच मु अव्यक्त अप्रकाश आउ अचिंत्य। पुणी अन्यपटे कहूच मोर नवजौवन दर्शन करिब। अणसरु बाहरिबा परे मोर नुआ रूप को तमे माने देखिबा पई पागल हेले नवजौवन कौन? मोर कौन जन्म थाए जे यौवन आसीबो? बाल्य यौवन जरा ए सब तो मु तुम मान को देइछि। तुमे माने जन्म हेब बड़ हेब तुम मानकर यौवन आसीब पुणी तुमे वृद्ध होई मृत्युवरण करिब। वास्तव रे तुमे माने मृत्युवरण करना मु ही तुमर घट को परिवर्तन करे। तुमर आत्मा को नहीं जाए गोटे घटरू आउ गोटे घट को। तेणु मोर नवजौवन दर्शन नारे तमे माने भ्रमित हेउछ काहेकि? जीवन रे तमे भी जानिबा को चेष्टा कर। बाल्य यौवन जरा ये सबू देहर गोटे गोटे अवस्था केवल तुमर आत्मार नुहे। आत्मा केबे मरे ना कि केबे जन्म हुए ना कि केबे बड़ हुए ना। मो सहित तो तुमर देहर संपर्क नुहे। मु तुमको सृष्टि करिछि समग्र ब्रह्मांड को। तुम मानकर दायित्व हेउछि मोरी सृष्टि को सुंदर रु सुंदरतर करबा पई। जहा हेउछि मोर उपासना।
ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିର ଆରମ୍ଭରୁ ମାତି ଯାଇଛ ମୋର ଲୌକିକ ଉପାସନାରେ। ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମର ଏ କ୍ଷେତ୍ର, ତୁମର ମନ୍ଦିର, ଦେଉଳ, ମୂର୍ତ୍ତି, ପୂଜାପାଠ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ, ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ ଏସବୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ହେଲେ ଏହା ଯେତେବେଳେ ସାମାଜିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି, ଅଥଚ ତମେମାନେ ଏତେ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ହେଉଛ କେମିତି? ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜୁଛ କାହିଁକି? ଏଇ ଦେଖୁନ, ତମର ଏ ସମୁଦ୍ରକୂଳିଆ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଛୋଟ, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଗଲି। ହେଲେ ତମେମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲ ମୁଁ କେବଳ ଏଇଠି ଅଛି, ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ? ମନେ ରଖ, ରଥଯାତ୍ରା ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି, ତମେ ମୋତେ ନୁହେଁ। କାରଣ ତୁମର ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ତୁମର ନୁହେଁ। ତୁମର ମୁକ୍ତି ଲାଗି ତମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି ତାହା ହିଁ କର। ତୁମରି ବେଦ ଉପନିଷଦରେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ମୋର। ଗିରି, ନଦୀ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷ, ଲତା, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଜନପଦ ସବୁଠାରେ କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଅଛି। କେବଳ ନାହିଁ, ଅନ୍ତରାତ୍ମା ରୂପେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଶକ୍ତିମାନ କରି ରଖିଛି। ମାତ୍ର କାହାରି ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁ ବିକାରାଦିରେ ମୁଁ ନାହିଁ। ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି। ତେଣୁ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ଗହଳି ନ କରି ମୋତେ ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କର। ହେଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନଟି କିନ୍ତୁ ତୁମର, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଅନୁଭବ କରିବା ଲାଗି। ମୋ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁକୁ ଅନୁରୀକ୍ଷଣ କର। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ରଥଯାତ୍ରା। ସକାଳଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଥ। ଗିରିଠାରୁ ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ସରିତାର ରଥ। ପବନର ରଥ ତ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମଗ୍ର ସଂସାର ଘୁରୁଛି। ଆଉ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି ତୁମ ଜୀବନର ରଥ। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ମହାନ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଭଲ ପାଅ। ତାର ସମୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ତୁମର ସବୁ ସମୟ ବ୍ୟୟ କର। ତୁମର ମନକୁ କରିଦିଅ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ମନ ଭରି ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅ ମୋର ଚକାନେତ୍ରକୁ। ଆଉ ଦେଖ, ମୋର ନନ୍ଦିଘୋଷ କେମିତି ଘର ଘର ନାଦ କରି ଗଡ଼ୁଛି ସେଠାରେ।